Selam i pozdrav svima. Ja sam Bina, a ovo je Binin sahan, kuhinja sandžačkih, bosanskih i orijentalnih jela. Danas pripremamo hanumino ćufte ili batačiće, drugi ga tako zovu, a u mojoj svesci koja je stara gotovo 42 godine, ovo se ćufte zove hanumino ćufte. Ja ga rado spremam zato što ga moji ukućani rado jedu. Pa da vam kažem šta je potrebno za ovo ćufte. Ja sam uzela 1,5 kg junetine. Vi možete uzeti i drugog mesa, ali bitno je da meso nije masno. Potrebno je da skuvate pirinač na vodi sa malo soli, sasvim normalno kao za pilav. Ja sam skuvala 2 šoljice pirinča, a u opisu recepta će stajati tačno koliko je to grama. Treba će vam 6 jaja i da izrendate luk. Ja sam izrendala 4 srednje glavice na ovoj krupnoj strani renda. I po običaju standardni začini i pored začina vegete, soli, paprikboje i bibera treba će vam 1 kesica praška za pecivo. I naravno kasnije za pohovanje, jaja i sasvim malo brašna. Pa da krenemo. Sve ću ovo da radim u jednoj staklenoj zdeli. Ja vam preporučujem staklenu zato što će ova kompletna masa koju napravimo trebati da stoji u frižideru 1 do 2 sata, pa je bolje da se to sve dešava u staklenoj zdeli. Ako nemate, može i neka druga. Pa da krenemo sa spremanjem. Ja ću početi sa začinima, znači stavit ću sve potrebne začine, a nakon toga ću da izlupam jaja. Najbolje je neka jaja budu u sredini. Nakon što izlupate jaja, tek onda dodajte pirinač i luk. Nadam se da ćete imati više sreće. Moj luk je danas tako pecao za oči, ja sam svo vrijeme plakala, tekle su mi suze dok sam ga seckala. Nemojte zaboraviti prašak za pecivo, on igra jednu važnu ulogu kod ovog ćufteta. Sada fino počnete da butate. Butajte najprije prstima zbog jaja, a tek kasnije pređite na dlanove, znači na cijelu šaku. Potrebno da se sve ovo fino ujedini, ujednači, da masa postane gusta i tek onda kada vidimo da je ova masa jednolična i da postane, da se više ne lijepi za ruke, znači da je ona spremna, da je gotova. Pokriću je ovom folijom i ostaviti najmanje 2 sata u frižideru, možete i duže, znači potrebno da stoji na hladnom mjestu. I evo, nakon 2 sata možemo da oblikujemo naše ćuftad. Uzmite jednu zdelu, jedan tanjir sa vodom i svaki put, znači prije nego što dohvatite meso, navlažite vašu ruku jer ćete tako lakše oblikovati ćuftad i ona će biti glatka. Valjajte ih među dlanove, dovoljno da uzmete mesa veličine jednog jajeta. Evo sada ću ubutati jaja koja su nam potrebna za pohovanje. Stavit ćete malo soli. Dok oblikujete ćuftad, odnosno dok ih valjate u brašno, ostavite ulje u jednoj dubljoj zdjeli, znači potrebno da ima više ulja da bi ćuftad plivala. Evo vidite, kao što ja to radim, ovo nije znači klasično pohovanje. Potrebno je samo da vrlo malo ćuftad dohvate ovog brašna, znači da ne ostanu golokraka, što bi rekle stare domaćice, nego da sasvim malo dohvate brašna i vrlo kratko u jaja. Sad ih fino spuštamo u zagrijano ulje. Ona su tako glatka, imate osjećaj da imate komadić ribe u ruci. Redajte ih, evo kao što vidite, ona će da padaju na dno u početku, a kasnije će i sama da se prevrću. Nemojte ih bosti viljuškom ni u kakvom slučaju, onda bi ulazilo ulje unutra i bila bi masna, nego
jednostavno ih pustite ili da se sama okreću jer imate dovoljno ulja ili ih vi polako viljuškom pomozite u tome. Dok se ova prva grupa ćuftadi prži, vi fino pripremajte sljedeća sa brašnom jer da ne biste gubili vrijeme i da kasnije ne bi ulje bilo prazno pa da ne bi gorelo. Sada ću ova prva već da izvadim, vidite ona su isplivala na površinu i spremna su za vađenje. I evo, dragi moji, Hanumino ćufte je gotovo. Jako lijepo izgleda, nadam se da je isto tako ukusno. Ja sam ga za vas danas servirala u sahanu, baš onako kako se nekad i na našim soframa serviralo. Hanumino ćufte ili batačić, kako ga neki zovu, se uvijek serviralo sa dobrim pilavom i obavezno sa jednim sahanom domaćeg kiselog mlijeka ili jogurta, kako god hoćete. I ja sam to danas za vas isto tako uradila. Evo, pogledajte kako ono izgleda. I kao što sam rekla, ne zove se ono džaba Hanumino ćufte, zaista je ukusno. Pogledajte kako je mekano, ono diše, eto. Ja sam ga također zbog vas servirala i na jedan drugi način. Možda mlade domaćice budu brinule jer nemaju sahana, pa sam ga zbog vas danas servirala i ovoj plati. Kako god da ga servirate, napravite ga po ovom receptu, sigurno se nećete pokajati. Želim vam dobar apetit, uživajte u kuvanju, uživajte u jelu i selam vas i pozdravljam do sljedećeg videa.